Okay, so sa layer style naman na tayo. So we have different layer styles. So click nyo lang po yung add layer style button dun sa baba ng layer window. Okay, so we have the drop shadow. So yan po yung gagamitin natin for light backgrounds. Okay, so increases po natin yung distance nya. Okay, so and the angles pwede natin baguhin. Okay, so and the size para magmukhang malayo po yung ating ilaw. Okay, so yan po yung effects ng drop shadow. Okay, so mas pronounced po yung drop shadow sa ating light colored background. So kung dark colored naman ho yung background, so of course pangit po yung drop shadow kasi hindi makikita. Ang ginagamit ko po doon is the other layer style, yung outer glow. Okay, so dito sa outer glow, so yan, so increase lang natin yung size. So pang nag-glow po siya, no? May ilaw dun sa likod. So we can change the color. Okay, so gawin po natin green. Okay, so ayan po yung styles commonly used dun sa ating mga photos. Okay, so pwede po natin gamitin yan sa mga invitation templates.